अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉलीडेज़ तो स्टिल चल रही हैं, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा बाकी दिन भी तो कहीं जाना चाहिए ना, चलें आप हमें लंदन ही घुमा दें। तो मैंने कहा चलो आज लंदन में जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड और हमने बच्चों को लिया और हम चले गए O2 अरीना में। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ट्रेन के थ्रू जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। अगर बस के थ्रू जाएं तो 2 से 3 बसें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। और जो ही ट्रेन के थ्रू जाओ तो ट्रेन के ज़रिए बहुत इजीली तकरीबन हाफ़ एन आवर में आप पहुंच जाते हो। O2 अरीना एक बहुत ज़बरदस्त और एक खूबसूरत जगह है। यहाँ मैं पहले भी आई हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घूमी हूँ जितना आज हमने देखा था। O2 अरीना आई हूँ, लिफ्ट केबल कार में बैठी हूँ, लेकिन उसके एरियाज़ जो इर्द गिर्द है ना वो देखे नहीं। इसका जो सा ट्रेन स्टेशन था वो भी देखे कितना ज़्यादा बड़ा है, कितनी ऊंची लिफ्ट वो है, स्टेयर्स हैं। तो बहरहाल हम उससे चढ़ के बाहर आए हैं। तो अब हम लोगों ने गूगल मैप पे लगाए हैं कि जी O2 अरीना किधर है, क्योंकि O2 अरीना जाने की एक अहम वजह थी डिज़र्ट शॉप पे जाना, क्योंकि बच्चों को डिज़र्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा हमने जाना है। और वो डिज़र्ट शॉप मैंने देखी थी, आई थिंक रियल फेसबुक रील में देखी थी मैंने। तो कोई दिखा रहा था कि O2 अरीना में एक डिज़र्ट शॉप है हॉटे डॉल्ची, तो वहाँ जाएं, वहाँ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ये तो हमारे बिल्कुल करीब है, हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके देख रहे होते हैं और करीब रह के नहीं जा रहे, तो हम इसलिए उधर जाने के लिए आए थे। तो रास्ते में ये देखे मुझे नज़र आया कि लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे, आई मीन O2 अरीना के ऊपर ही शायद चढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे था, तो लोग नीचे से चढ़ते थे और ऊपर तक जाते थे। तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम मम्मा हमें भी लेके जाओ। मैं कहा नहीं भाई, इतना लंबा मैं नहीं क्लाइंब कर सकती, अगर आपने जाना है तो अपने पापा को साथ लेके जाओ, वो इजीली चढ़ जाएंगे। खैर बच्चों को कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि जब भी आप कहीं जाओ और आपने किसी राइड पे या कुछ एडवेंचर ज़रूर करना है। मैंने कहा देखो आए हो तो बिल्डिंग्स देखो कितनी खूबसूरत है। आप दूसरे कंट्री में जाते हो देखने के लिए, आप इस कंट्री में रहते हो तो इस कंट्री की भी बिल्डिंग्स देखो, जगह देखो कितनी खूबसूरत है। बाहर की सारी दुनिया लंदन देखने आती है और हम बाहर चले जाते हैं। ये O2 अरीना बेसिकली मॉल था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैं यहाँ आई तो हूँ लेकिन मॉल के अंदर एंटर नहीं हुई। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए भी तकरीबन 16 साल हो गए, लेकिन मसरूफ़ियत इतनी कि अपने ही शहर में आप फिर नहीं सकते। दुनिया बाहर से आती है देखने और हम यहाँ रहते हुए भी नहीं देखते, कई दफ़ा हम बल्कि हंसते हैं। ये तकरीबन एक फूड स्ट्रीट टाइप का मॉल था। इसमें जगह जगह रेस्टोरेंट्स थे और बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे, और सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही थे, और इसमें बहुत ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स भी थे। तो हम लोग इजीली किसी भी रेस्टोरेंट से खा सकते थे। लेकिन जिस डिज़र्ट शॉप पे हम जा रहे थे वहाँ हलाल फूड भी मिलता है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ हलाल फूड सबके लिए अवेलेबल है, तो आप आए इंजॉय करें। तो हमें इसलिए भी ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा। ये देखें हॉटे डॉल्ची इस तरह का कोई नाम है, शायद ये कोई इटालियन ब्रांड है। तो हमने कहा चलो यहाँ बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं। ये इन्होंने हमें मेन्यू कार्ड दिया, तो हम लोग देख रहे थे, इतना ज़्यादा ना वो लग रहा था मज़े की चीज़ें, दिल चाह रहा था तकरीबन सारे ही मंगवा लो। बहरहाल हमने पूछा, डिस्कस की कि कौन सा ड्रिंक ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी चीज़ें भी खानी थी। तो फिर हम लोग ये स्मूदी वगैरह मंगाने के हक़ में नहीं थे, लेकिन एक बच्चे ने कहा मैंने खाना है चॉकलेट स्मूदी। ये ड्रिंक्स इतने यम्मी थे ना, मैं बता नहीं सकती। फिर बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की, सब ने सेपरेट सेपरेट चीज़ें मंगाई। जैसे चॉकलेट डिप स्ट्रॉबेरी थी, ये चीज़ केक था विद स्ट्रॉबेरी, और मिल्क शेक था, ये एक बच्चे ने मंगवाई थी, उसने कहा मैं खाऊंगा। हरीम ने मंगवाया सीज़र सैलेड, चिकन सीज़र सैलेड। मैं उसको कहती भी रही हूँ कि डिज़र्ट शॉप पे है तो आपने कुछ डिज़र्ट नहीं लेना, उसने कहा नहीं मैं तो यही खाऊंगी। हादी ने कुछ वफ़ल्स के साथ आइसक्रीम कुछ मंगवाया था, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। सलाह ने अपने लिए मंगवाया था कुकी डो, बहुत ज़्यादा स्वीट था लेकिन बहुत बहुत ही मज़े का था। बड़ा गरम गरम उन्होंने दिया था कि हाथ टच करते तो हाथ जलता था। तो मैंने सलारी को कहा कि आप ध्यान रखो, ये देखिए मेरी फ्रेंड चेक करिए उसका गरम कि कितना गरम है उस प्लेट को। और एक मंगवाए थे किसी ने चिकन डिप्स मंगवाए थे, आई थिंक ये बहुत मज़े के थे। मैंने और मेरी फ्रेंड ने
برگر منگوائے تھے، یہ بھی بہت مزے کے تھے، تھوڑے تھوڑے اسپائسی بھی تھے۔ تو پھر ہم سب لوگوں نے شیئر کیا سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کہ چلے ہر ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کس طریقے کا ہے۔ یہ دیکھیں پراپر ان لوگوں نے فاؤنٹین بنایا ہوا ہے جس میں سے وائٹ اور چاکلیٹ کلر کی چاکلیٹ نیچے دیکھیں نا فاؤنٹین کی صورت میں جا رہی ہے۔ تو بچوں نے یہاں سے بھی کھڑے ہو کے چاکلیٹ اسٹرابری چاکلیٹ بائی کی۔ پھر ہم لوگوں نے ان کو لے کے دیا، ہم نے کہا ابھی اندر کھا کے آیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے یہاں سے بھی بائی کرنی ہے۔ ہم نے کہا چلو اب باہر آئے ہیں تو کھا لو۔ پھر اب ہم واپس جا رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھیں ایک شاپ کے آگے وہ میرا خیال ہے اسپائسی چپس بنا کے کھڑا تھا اور سب کو کہہ رہا تھا یہ دیکھیں ٹیسٹ کریں ہمارے ہوٹل کی۔ تو ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے، بہت مزے کی تھی ویسے۔ پھر اب ہم آگے مال کی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ جہاں نا شاپس تھی، یہ بھی بڑا خوبصورت کر کے انہوں نے مال بنایا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اچھا لگ رہا تھا ادھر پھرنا۔ اس مال میں نا ساری جتنی بھی شاپس تھی وہ سارے برانڈ تھے، کوئی بھی ایک ان برانڈڈ شاپ نہیں تھی، بہت مہنگے برانڈ کی شاپس تھی۔ تو سارے برانڈز ہم دیکھتے رہتے، ونڈو شاپنگ کرتے رہتے۔ ایک جگہ حریم چلے گی، اس کو اس طرح کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں۔ وہ کہتی ہے ماما دیکھیں میرا زوڈیک سائن کے حساب سے یہ لوگ سیل کر رہے ہیں تو میں یہ بائی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے، نہ تو یہ کوئی کی رنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کہیں بھی آپ ہینگ کر سکتے ہو، تو رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں مما آئی وانٹ ٹو بائی۔ میں نے کہا رہنے دو حریم، ہر چیز خریدنا ضروری تو نہیں ہوتی، دیکھ کے خوش ہو جاؤ۔ چلو میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ شاپ ویسے تھی بھی بڑی خوبصورت۔ میں نے کہا آلریڈی تم لوگ اتنا میرا خرچہ کروا کے آئے ہو، اور پھر کہیں بھی جاؤ نا تو تم لوگوں نے ہر جگہ کھڑے ہو کے کہنا ہوتا ہے یہ بھی بائی کر دو وہ بھی بائی کر دو، تم نے کیا کرنا ہے اتنی چیزیں خرید کے۔ پھر جناب علی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان چیئرز پہ بیٹھنا ہے، تو میں نے کہا چلو پھر ادھر بیٹھ جو، بچوں نے تو انجوائے کرنا ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کچھ HD کیمراز لگائے ہوتے ہیں آنکھوں پہ، کیا کہتے ہیں اس کو میں بھول گئی ہوں، ہاں یاد آیا، VR ہیڈ سیٹ۔ بہرحال یہ ادھر بیٹھے، انہوں نے انجوائے کیا، میں نے تھوڑی سی ویڈیوز بھی بنائی۔ پھر ہم لوگوں نے باقی مال دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ چلے آئے ہیں تو باقی مال بھی دیکھ لیں۔ مال ویسے کافی خوبصورت بنایا ہوا تھا، بڑا تھا۔ ایک سائڈ پہ ان لوگوں نے فوڈ کورٹ بنایا ہوئے تھا، فوڈ اسٹریٹ تھی پراپر وے میں۔ دوسری سائڈ پہ ان لوگوں نے شاپس بنائی ہوئی تھی، سینماز بھی تھا، بچوں کے لیے ٹرمپلین پارک بھی تھا۔ بچے کہنے لگے ہم نے ادھر جانا ہے، میں نے کہا نہیں آج نہیں، اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر کہنے لگے چلے ہم ایڈیڈاس میں جاتے ہیں، وہاں سے نا ہم لوگ فٹ بال شرٹس دیکھ لیں اویلیبل ہے کہ نہیں۔ آج کل بچوں کو ویسے بھی فٹ بال کا کریز ہے، ویسے بھی لندن میں رہنے والے بچوں میں فٹ بال کا کریز زیادہ ہے کرکٹ کی نسبت، جیسے ہمیں پاکستان میں کرکٹ کا ہوتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے واپسی میں بھی وہی راستہ پکڑا ٹرین کا، ٹرین سے پھر بس میں، بس سے پھر گھر۔ بہت اچھا دن گزرا۔ اللہ حافظ۔